पुरी सहर अटो और टोटो मिलित महामंच तरफ शह शह अटो चालक शुक्रवार दिन एक शोभायात्रा जाई जिलापाल को दाबीपत्र प्रदान करिसेंती। दाबीपत्र उल्लेख अछि जे एबे पुरी सहर में प्राय 10,000 अटो और टोटो चलाचल करुछंती, मात्र सेमानक पई निर्दिष्ट पार्किंग निरूपण होई पारि नाही। तेणु अटो टोटो चालक माने सहरर विभिन्न रास्तार जाउथिबा बेले पुलिस जुलम करुछंती और किछि भूल न थाई हजार हजार टंका चालान काटुछंती। प्रतिवाद गले गाड़ी गुड़ी को पुलिस जोर जबरदस्ती भिड़ी नेउछंती। एणु सेमाने अटो टोटो चालना पई मार्गदर्शिका जारी और अटो टोटो रखिबा पई स्थान निरूपण करा जिबा, सेमानक उपरे बेआईन भाबे चालान काटिबा और जुलम बंद करिबा एवं टाउन बस मर्चुगड़ छक पर्यंत जिबा निर्देश को प्रत्याहार करा जिबा पई दाबी करिछंती। भाई मैंने हमारे निर्देश ना गाड़ी बढ़ेबी है बड़ गाड़ी आगू को जीव छोट गाड़ी पछे रही कौ नियम रही जवाब दियो। बड़ गाड़ी आगू को जीव छोट गाड़ी पछे रही कौटी नियम रही जवाब दियो। परिचालन आमर कार्यकारी सभापति प्रशासन जो कथा कहते पीड़ित महामंत्र लोक मैंने निशा सेवन कर गाड़ी चलाउछी आम भितर किसी नहीं। तेणु से जदि तो परिलक्षित करा दंडित करा किंतु आमर दाबी आमको फाइट करा जवाब दियो। स्थान निरूपण नक बेआईन चालान काटा चलो ना जारी कर प्रशासन जवाब दियो। मो ना बाबुला प्रसाद पुरी सहर अटो टोटो मिलित मंचर उपसभापति आम उपर रागिकी अच्छा अटो भाई जहाद्वारा कि नियम अनुसार अटो भाई मान पेनाल्टी कटा जाउची। आमे सबु प्रकार कागजपत्र थिबा सत्वे आम पारे कौ आईन बल से माने आमको फाइन काटुचंती सेटा आमर दर्शाइवा दरकार। एवं इतिपूर्वे गोटे करथिले जे प्रत्येक अटो उपर 1000 टंका लगे देवाई आमे सेठी दाबी करथिलु एवं दाबी मध्य पूर्ण होइतिला जे सेटा उच्छेद होला एवं आमको सेठी जवाब देइथिले जे पुरी सहर रे जेति अटो टोटो अछंती तांको स्थायी आमे अटो स्टैंड व्यवस्था करिवु, किंतु आज पर्यंत कले नाही। ता परिवर्ते आज रास्ता पर जीवा अटो मानकु फाइन चलेबा एवं आमर जो मर्चिकोट सकटू आम बंद करके आम सेठ जदि टिके जदि गोटे गेस्ट ओल्लौची ओल्ले ओल्लू आसिकी फाइन पकाउछंती से जदि 200 टंका 100 टंका कमाउची कि नाही पड़ जाऊँ 2000 3000 5000 मन इच्छा फाइन काटुचंती। गोटे अटो उपरे 10,000 टंका गोटे दिन में फाइन कटागला यहाँ कौ आईन अच्छी। तेणु एमती विभिन्न स्थान में कौटी 10 15 16 मन इच्छा काटुंट आक्रोश भाव रहीकि आमको ऑटो भाई मान हैरान कर। पुरी सहर गोटे छोटिया सहर, एटी
ଚାକିରିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ। ଅଟୋ ଭାଇମାନେ ପାଠ ପଢ଼ି ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ପାଠ ପଢ଼ିକି ବେକାର ଯୁବକ ହେଇକି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଅଟୋ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇକି ଆଜି ଚଲାଉଛନ୍ତି। ଆଜି ପୁରୀ ସହରରେ କେତିକି ସଂଖ୍ୟାର ଆଜି ଚାକିରିଆ ଅଛନ୍ତି? ମାତ୍ର 10%। ବାକି 90% ପୁରୀ ସହରର ବାସିନ୍ଦା କେମିତି ବଞ୍ଚିବେ? କିଏ ଦୋକାନଟା ଗଲା, କିଏ ଗାଡ଼ି ଚଲେଇଲା, କିଏ ଅଟୋ ଚଲେଇଲା, ଏମିତି ଭାବରେ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ତାଙ୍କ ଉପରେ ଉକ୍ରୋଶ ଭାବରେ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ଅଟୋ ଚାଳନ ବନ୍ଦ କରାଯାଏ, ତାହେଲେ ବଞ୍ଚିବୁ କେମିତି? ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ରହିଲା ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ନିରୂପଣ କରାଯାଉ ଏବଂ କେଉଁପଟେ ଯିବୁ ତାର ମାର୍ଗଦର୍ଶୀ ଦିଆଯାଉ। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁ ଅଟୋ ଟୋଟୋ ଯଦି ଆମେ କହୁଛନ୍ତି ନିଶା କର, ଯଦି ଯିଏ ନିଶା କହୁଛି, ଆମେ ତ କହୁଛୁ ଯିଏ ନିଶା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆପଣ ଧରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ଉପରେ ଜୋରିମାନା କରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କୁ, ନିରୀହ ଡ୍ରାଇଭର ମାନଙ୍କୁ ଜୋରିମାନା କରିବା ଏବଂ ଦରକାର ବେଳେ ତାଙ୍କ ଅଟୋକୁ ଭିଡ଼ି ନେଇଯିବା, ଏଇଟା ଅନ୍ୟାୟ। ତେଣୁ ଏଇ କୁମାର ରାୟଗୁରୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ପୁରୀ ସହର ଅଟୋ ଟୋଟୋ ମିଳିତ ମହାମଞ୍ଚ। ଆପଣ ଜାଣିବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବିକ୍ଷୋଭ ହେଉଛି, ଏ ବିକ୍ଷୋଭର 5ଟା ଦାବି, ଏ ଦାବି ଗୁଡ଼ିକ ଆଦାୟ ଯୋଗ୍ୟ, ମାନେ ସରଳ ପୁରା, ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଶାସନ ପୂରଣ କରିପାରିବ। ଆମେ ଗୋଟେ ହାତୀ ଛତି ମାଗିନୁ, ଆମେ ମାଗିଛୁ ଯେ ଅଟୋ କିଣିଛୁ, ଅଟୋର ଟିକସ ଦେଉଛୁ, ପରମିଟ୍ କରିଛୁ, କେଉଁଠି ଅଟୋ ଚଳେଇବୁ ସ୍ଥାନ ଆମକୁ ଦିଅ, ଅଟୋ ଚଳେଇବୁ କେଉଁ ରାସ୍ତାରେ ଚଳେଇବୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କର, ଅଟୋ ଚଳେଇବୁ ଫାଇନ୍ କାହିଁକି ଦେବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଚାଲାଣ ଦେବୁ, ଏବଂ ଅଟୋ ଚଳେଇଲା ପରେ 200 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହୋଇନଥିବ 2000, 8000, 10,000 ଟଙ୍କା ଫାଇନ୍ କାହିଁକି ଦେବୁ, କ'ଣ ପାଇଁ ଦେବୁ, କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଦେବୁ। ଚତୁର୍ଥ କଥା ହେଉଛି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ବେଆଇନ ଭାବେ ଚାଲାଣ କାଟୁଛନ୍ତି ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଇନ ସଙ୍ଗତ ନୁହଁ। ବେଆଇନ କେଉଁ ଆଇନରେ ଜଣେ ପୋଲିସ ଅଫିସର ଚାଲାଣ କାଟିବ, ଦେଖାନ୍ତୁ ଆମକୁ ଏ ଆଇନ କାଟିବୁ ବୋଲି। ପଞ୍ଚମ କଥା ହେଉଛି ପୁରୀ ସହରରେ ଦେଖିବେ ଯେ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆଗକୁ ପଳାଉଛି, ଅଟୋ ଗୁଡ଼ିକ ପଛରେ ବାଡ଼ଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ସେ ବଡ଼ ଲୋକ ବୋଲି, ପଇସା ବାଲା ବୋଲି, କୋଟିପତି ବୋଲି ବସ୍ ବାଲା, ଇଏ ଅଟୋ 2 ଲକ୍ଷ 3 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଭିକାରୀ। ଅଟୋ ଚାଳନାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 10,000, 15,000 ଲୋକ ପେଟ ପୋଷୁଛନ୍ତି, 15 × 5 କର 75,000 ଲୋକ ୟା ଉପରେ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟୁଛନ୍ତି। ସରକାର ଟଙ୍କାରେ ଦେଉନି, ନିଜେ କଷ୍ଟ କରିକି ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି? ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆସିଛୁ। ୟା ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିବେ 1000 ଟଙ୍କା ଜିଜିଆ କର ଲାଗୁ କରିଥିଲେ, ଉଚ୍ଛେଦ କଲେ। ସେତେବେଳେ କହିଥିଲୁ ଆଜ୍ଞା ଆମକୁ କି ଦରକାର ନାହିଁ, ଅଟୋ କେଉଁଠି ରଖିବୁ କହିଦିଅ, ମାର୍ଗଦର୍ଶିକା ଜାରି କରିଦିଅ, ଚାଲାଣ କାଟନି। ଯିଏ ବେଆଇନ କରୁଛି ତାକୁ କୁହ ଯେ ଦେଖ ଭାଇ ବେଆଇନ କଲା ତ ଚାଲାଣ କାଟୁଛୁ, ଆମେ ସେଥିରେ ପ୍ରତିପକ୍ଷ ନୁହଁ। ତେଣୁ ଆଶା କରିବୁ ଅନ୍ତପକ୍ଷେ ଏ ଦିଗରେ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ, ଏସପି, ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ ଅଫିସର ତୁରନ୍ତ ମିଟିଂ ଡାକିକି ଫଇସଲା କରନ୍ତୁ। আজি আন্দোলন করিবার উদ্দেশ্য হচ্ছে সর্বপ্রথমে 10 বর্ষ হয়ে গলানি আমি কেউঠারে অটো রখিবু আমার কিছু স্থান নিরূপণ করে নাই এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে বেআইনি ভাবে আমকু চালান কাটুচন্তি 2000, 5000, 10,000, 16,000 পর্যন্ত আমকু ফাইন কাটুচন্তি। গোটে অটোকু গোটে কিংবা দুইটি ফাইন কটা যায়, কিন্তু 16 থর 15 থর লেখে ফাইন কটা যাইছি। এবং তৎসঙ্গে সঙ্গে আউ গোটে জিনিস রয়েছে মর্চিকোট ছক পর্যন্ত টাউন বস কু ছড়া যাচ্ছে, কিন্তু পুরী সহর টট মিলিত মহামঞ্চ যোটা কি গরিব ভাই মানে তাঁর পেট পোষণ করছেন, সে অটো গুড়ি আমার হোটেল পারাডাইজ পাখে রখা যাচ্ছে। কাহিঁকি অটো টট কোণ পরমিট করে না গাড়ি গড়াইবা, অটো টট কোণ রোড ট্যাক্স দৌ না, অটো টট কোণ ইন্সুরান্স করে না, তাহলে কাহিঁকি অটো ভাইଙ୍କ প্রতি এতে অন্যায়। সেটি নিমন্তে আমি আজি আসছু জেলাপালଙ୍କୁ আমার দাবি রাখা। সর্বপ্রথমে আমাকে স্থান নিরূপণ করন্তু এবং আমি কেউ এরিয়ারু কেউ এরিয়া পর্যন্ত গাড়ি চলাইবু সে পর্যন্ত আমাকে মার্গদর্শিকা দিয়া যাও, আমি কোউঠু কেউ যায় গাড়ি চলাইবু। এই আন্দোলনକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଧମକ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି, ବିହାର କଟାଯିବ କୁହାଯାଇଛି, କ'ଣ କହିବେ ତା ଉପରେ? নিশ্চিত ভাবে মতো ধমক দিয়া যাইছি যে পুরী সহর টট মিলিত সভাপতি আপন যে কার্য করা যাচ্ছেন বেআইন ভাবে করছেন, আপনার নিশ্চিন্ত ভাবে পুলিশ প্রশাসন বান্ধিব। সে বন্ধাকে মু ভয় নকরি আজ আন্দোলনটা করা যাইছি। মোর বড় ভাই কার্যকারী সভাপতি
ଭାଇ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଶରତ ଚନ୍ଦ୍ର ରାୟଗୁରୁ ଏବଂ ମୋର ବନ୍ଧୁ ବାବୁଲା ପ୍ରସାଦ ଏବଂ ଆର ରହିଛି ଆମର ଯିଏ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତି যে উপদেষ্টা অনেক সেমানে এবং রাজকিশোর সাহু সম্পাদক যুগ্ম সম্পাদক অনেক গজপতি সেনাপতি এইମାନଙ୍କ জরিয়ারে আমি আন্দোলন ওহ্লাইছু সেমানে মতো পুরা শাখা হয়ে সব ঠিয়া হয়েছেন আবুঠ বড় কথা হল এই টটো অটো ড্রাইভর মানে সংকল্পবদ্ধ হয়েছেন মরিবু পছে আমার ন্যায্য দাবি নিশ্চিন্ত ভাবে নবু তেণু আম জীবন যাও পছে আমি নিশ্চিন্ত ভাবে আমার ন্যায্য দাবি যা অছি আমি তা পূরণ করবু।